Assalamu alaikum, dear students. This is Hafiz Saad, your teacher of Pakistan Studies. Today we are going to discuss our next topic of class 9th. Our topic is Act 1935 and Provincial Autonomy. 1935 का आइन और सूबाई खुद मुख्तारी. This topic is for class 9th as well as for class pre-9th. The topic is given on page number 24 in New Books of Pakistan Studies. Important topic है, although बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत important points इसके अंदर given है. Before starting our lecture, you people have to note down all the possible short questions given in the description box of this video. And one more thing is that I would like to request all of you to please do subscribe the channel and also like and share the videos. Now we'll start our lecture properly. The British government in 1935 introduced a new constitution in subcontinent. बरतानवी हुकूमत ने 1935 में बर्रे सगीर में नया आइन मुतारिफ करवाया. In that constitution, provincial autonomy was given top priority. सूबाई खुद मुख्तारी को अव्वलियत दी गई. इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ये सबसे ज़्यादा फोकस सूबाई खुद मुख्तारी या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को दिया गया. अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या सूबाई खुद मुख्तारी से मुराद क्या है? प्रोविंसेस को ये पावर्स दी गई थी, या प्रोविंसेस के हवाले से ये पॉलिसीज़, ये सिस्टम और सेटअप अडॉप्ट किया गया था कि किसी भी सूबे के, किसी भी प्रोविंस के जो इंटरनल मैटर्स या अफेयर्स होंगे, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज, मैटर्स वो उस प्रोविंस की गवर्नमेंट खुद सॉल्व करेगी. हर प्रोविंस की एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी, वो कम्प्लीटली ऑटोनोमस होगी, उसके पास कंप्लीट पावर्स होंगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो पूरे कंट्री के लिए, वो प्रोविंशियल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी. Our first short question is, what was the main characteristic of Act 1935? 1935 के आइन की अहम खसूसियत क्या थी? तो इसका आंसर ये है, provincial autonomy was given top priority in the Act of 1935. 1935 के आइन में सूबाई खुद मुख्तारी को अव्वलियत दी गई. Under this constitution, elections were held in subcontinent in 1937, which were won by Congress. 1937 में आम इंतखाबात हुए बर्रे सगीर में, जो कि कांग्रेस ने जीत लिए. Second short question है, when did Congress win the elections in subcontinent? बर्रे सगीर में कांग्रेस ने इंतखाबात कब जीते? तो ये उसका आंसर है, इन सबकॉन्टिनेंट कांग्रेस वन द इलेक्शंस इन 1937. बर्रे सगीर में 1937 के इंतखाबात कांग्रेस ने जीत लिए थे. आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस, कांग्रेस मेड अ प्रोग्राम टू एंड द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स. इंतखाबात जीत लेने के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों की अलग शनाख्त को, उनके अलहदा तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने का एक प्रोग्राम बनाया. एंड अंडर दिस प्रोग्राम डिफरेंट रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन मुस्लिम्स. मुसलमानों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की मजहबी पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी गई. सबसे पहले उसके अंदर ये है, they started making noises outside the mosques to disturb the Muslims during their prayers. मुसलमानों को गुस्सा दिलाने के लिए, तंग करने के लिए मस्जिदों के बाहर नमाजों के औकात में शोर व गुल करना शुरू कर दिया गया. Doors of employment were shut for Muslims.
efforts were made to replace Urdu with Hindi in schools. مسلمانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے. سکولوں میں اردو کی جگہ ہندی زبان کو رائج کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئیں اور مسلمان طلبہ کو، مسلمان بچوں کو گاندھی کی مورتی کی پوجا کرنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا گیا. ان کو زبردستی گاندھی کی مورتی کو، گاندھی کی بت کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا. Not only that, Muslim children were also asked to put on tilak. مسلمان بچوں کو تلک لگانے کا کہا جاتا. ہندو جو ماتھے کے اوپر مختلف ڈیزائنز کے اندر لگاتے ہیں، جس کو بندیا بھی کہا جاتا ہے میں بھی، اور وہ کچھ جو ہے وہ 3 وائٹ لائنیں لگائی ہوتی ہیں ماتھوں کے اوپر، انہوں نے کچھ میں جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، تو وہ ڈفرینٹ جو اسٹائلز ہیں اس کو تلک کہا جاتا. تو مسلمان بچوں کو مجبور کیا جاتا کہ وہ ماتھے پر تلک لگائیں. And they were forced to sing Bande Matram, a song which was based on hatred against Muslims. بندے ماترم کا ترانہ گانے پر مجبور کیا جاتا، جو کہ تھا ہی مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے اگینسٹ تھا، ان کے خلاف نفرت کے اوپر مبنی تھا. تو یہ ڈفرینٹ سٹیپس تھے جو کہ کانگریس نے لینا سٹارٹ کر دیے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے. Due to these policies of Congress, demand of separate state from the Muslims started highlighting. مسلمانوں کی طرف سے الگ ملک کا مطالبہ زور پکڑنے لگا. In the meantime, an annual session of Muslim League held at Patna in 1938. 1938 میں پٹنہ ایک جگہ ہے، وہاں پر مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، in which محمد علی جناح was given the title of قائد اعظم. قائد اعظم محمد علی جناح کو پٹنہ کے اندر جو 1938 کا مسلم لیگ کا اینول سیشن تھا، وہاں پر قائد اعظم کا خطاب دیا گیا تھا. دس از نیکسٹ شارٹ کوشچن. شارٹ کوشچن نمبر 3 ہے، when was the title قائد اعظم was given to جناح؟ آنسر از قائد اعظم کا خطاب محمد علی جناح کو 1938 میں دیا گیا. نیکسٹ ایئر ان 1939 کانگریس منسٹریز اینڈڈ. کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہو گیا، کانگریس کی حکومتیں ختم ہو گئیں، اور اس کے بعد آن دا اپیل آف قائد اعظم اینڈ مسلم لیگ، مسلمز observed ڈے آف ڈیلیورنس. مسلمانوں نے یوم نجات منایا. کانگریس کی حکومت اور ان کی وزارتوں کے ختم ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف ان کی پالیسیاں جو تھیں وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو گئیں. اس کی خوشی میں مسلمانوں نے یوم نجات منایا 22 دسمبر 1939 کو. اگین دس ون از ویری مچ امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ ڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہے، ایم سی کیو کے طور پر بھی پوچھی جا سکتی ہے، ایز شارٹ کویسچن بھی پوچھی جا سکتی ہے. اور نیکسٹ اینڈ 5th شارٹ کویسچن از when was Day of Deliverance celebrated or observed? The Day of Deliverance was observed on 22nd of December 1939. یوم نجات 22 دسمبر 1939 کو منایا گیا. That's it about today's topic. I hope you people have understood the main concept and the points. In case of any confusion, any query or any question, you people are more than welcome to ask and to contact me without any kind of hesitation. Thank you very much. Stay blessed, stay safe, and focus on your studies.